U današnjem video radu analiziram dalju prodaju srpskih borbeno-oklopnih vozila Lazer 3 kupcima u inostranstvu. Naime, iako su domaćim medijima najavljivalo da će borbeno-oklopno vozilo Lazer 3 biti prodato Peruu, to se nije desilo, jer su oružane snage Perua izabrale da kupe južnokorejsko oklopno vozilo K808, posle međunarodnog konkursa na kojem je učestvovala i srpska kompanija odbrambene industrije Jugoimport SDPR sa borbeno-oklopnim vozilom transporterom Lazer 3. Kako prenose južnokorejski mediji, Peru će kupiti 30 borbenih vozila K808 Beli Tigar proizvođača Hyundai Rotema za $60 miliona, a to je do 50% skuplje u odnosu na Lazere 3, i sa opcijom nabavke ukupno 120 oklopnih vozila iz Koreje. Ovaj posao je pregovaran na nivou država Peru i Južna Koreja, što je uvek povoljnija varijanta za kupca i bit će realizovan posredstvom južnokorejske firme za trgovinu naoružanjem STX. U avgustu prošle godine srpski mediji su objavili, pozivajući se na medije iz Perua, da je Lazer 3 ušao u uži izbor zajedno sa vozilima iz Južne Koreje i Turske. Sajtovi koji se bave naoružanjem pišu da je Južna Koreja ovim poslom nastavila prodor na tržište naoružanja Južne Amerike. Borbeno-oklopno vozilo Beli Tigar je prošlo sve testove i zadovoljilo sve zahteve oružanih snaga Perua. Oklop ovog borbenog vozila štiti 11-članu posadu od pogodaka municije kalibra 14x115 mm. Osnovno naoružanje ovog borbenog oklopnog vozila je mitralje iz kalibra 12,7 mm, kao i kod osnovne verzije domaćeg borbeno-oklopnog vozila Lazer 3. Na južnokorejsko borbeno-oklopno vozilo može još da se ugradi oružna stanica sa topovima kalibra 30 mm ili top kalibra 105 mm, protiavionski top kalibra 30 mm, a postoji opcija da na borbeno vozilo Beli Tigar bude montiran i minobacač kalibra do 120 mm. Takođe treba istaknuti da borbeno-oklopno vozilo Beli Tigar je i amfibija, odnosno da može da savlađuje i veće vodene prepreke poput reka i jezera, i to brzinom od 8 km/h, što je za Peru veoma važna sposobnost s obzirom na konfiguraciju zemljišta ove države sa velikim brojem reka. Takva sposobnost nedostaje kod srpskog oklopnog vozila Lazer 3, koje je takođe bilo ponuđeno oružanim snagama Perua na međunarodnom tenderu, pa se može pretpostaviti da je to bila jedna od manjkavosti zbog koje Lazer 3 nije izabran na tenderu za opremanje vojske Perua. Ali to je već prošla vest, a ono što je sada mnogo značajnije je vest da bi Egipat mogao u saradnji sa vojnom industrijom Srbije da zajednički proizvodi srpsko borbeno-oklopno vozilo, kao što sam to najavio u svom ranijem video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Naime, Egipat je već dugi niz godina zainteresovan za srpsko oklopno vozilo Lazer 3, a njihov interes datira još od 2011. godine. Srpski visoki zvaničnici su nedavno potvrdili da je nekoliko jedinica ovog vozila poslato u Egipat radi terenskih ispitivanja, dok su u toku pregovori o sporazumu koji uključuje kupovinu 150 borbeno-oklopnih vozila Lazer 3 uz licencu za njihovu proizvodnju u Egiptu. U prilog toj vesti ide i činjenica da je tokom posete predsjednika Egipta Fataha el-Sisija Srbiji organizovan veliki vojni prikaz velikog broja srpskog naoružanja, a borbeno-oklopno vozilo Lazer 3 ima veliku važnost i vrlo važne karakteristike za egipatsku armiju, koje nema potrebu savlađivanja velikih vodenih površina sem reke Nil, koju može da forsira uz pomoć pontonskih mostova. Ova vest je potvrđena od strane Mahmud Nadija, koji je to objavio u svom tekstu za elektronsko izdanje lista Egypt Army. Sve u svemu, srpska vojna industrija posle posla velike prodaje samohodnih top haubica Norenge Azerbejdžanu će verovatno sklopiti novi posao prodaje, ovog puta velikog broja borbeno-oklopnih vozila Lazer 3, što je dokaz odličnog odnosa cena-kvalitet proizvoda srpske odbrambene industrije.